उत्तर महारानीपुरनि सुब्राम चौधरी कामी आमहाय कामी वो बेलाखिनो बलंगनि मायुं कतर कतर फाइ नक सबै क्लांगो जत मानै सबै क्लां थांगो तै केब केब नि खेललांमा बचौ आहाय किरिजागिनो आरनि लुकुरक बंगनि कामिनि जे फेंसिंग बेराओ तार कारेन्ट तार गुना तार बाखे खाइतन खे जेफ्रो मायुं फायो आजराव खे अ कारेन्ट न अन खलाइरो हाइकबा चालू खलाइरो जाते मायुं हाबैता मानथो कामियो हनै फेबा ताबुक फरेस्ट डिपार्टमेंट रंनि फासिंथि साख्लाय मुं बरक अ तारनो खुलुपायदिनि साव हाति बासन बागै जाते मायुं नांगै ता थैथु अमनि बागैनो अ तारनो खुलुकदि हनै साव हाति बासनि बागै फेबा जों नुगैमानो सालब्रुनो जयाकरै कृष्णपुर कन्स्टिट्युन्सि हायो गोबां कुकनि बरक लांमा सव तै न हुक सबाय जागो फेबा आ जराव गांगे फरेस्ट डिपार्टमेंट रक गरै फेबा ताबुखे मायुं थैनायसे कारेन्ट शर्ट नांगै हनै अ तारनो खुलुक दिहनै साखा फेबा आ जराव न चिनि कक्तमा थुनाय दानिल डेभलपमेन्ट बाय सिंजाखा लुकुरक जदि न हुक सबाय जाखा बोथार जाखांखे आफ्रो नरक दायि रेसपन्सिबिलिटी नाना दे निसिंजामनि कोनो सालिया फरेस्ट डिपार्टमेंट नि फासिंथै बरक हायनाहाय किफिलाख्या तबखे अ मायुं रक नांगै ता थैथु हनै न बरक अ तारनो खुलुक दिहनै सावो हाइके सुमुं अमनो गोबां कुक नति प्रासाननि नुखुं सबाय जाखा हाइके गुबुन बसंनि ब सबाय जाखा मायुं गोथों रंबाय आ जराव खे फरेस्ट डिपार्टमेंट रक बर थां अककनो सुंमो केरे सर केनो সাংবাদিক লগে কেন কথা কইতেন না স্যার আরে সাংবাদিক তো ভালো যদি স্যার এই জায়গাতে এক সপ্তাহ আগের তাই যদি জঙ্গলে হাতে আলে কি হইবে স্যার স্যার কিছু কইবেন স্যার স্যার আপনার তো সরকারে আমি জানি আপনার ডিউটি আপনি পালন করে আমিও সাংবাদিক আমি আপনার ডিউটি করে তো ঠিক আছে আপনি উপমাল আছে তাহলে কথা বল যদি এক সপ্তাহের ভিতরে যদি জঙ্গলে হাতে এলে কি হইবে কিটা গ্যারান্টি আছে স্যার আইতো না আপনি আপনার লগে কথা কইছেন না স্যার আপনি এর লগে কথা কইছেন স্যার কিছু কইবেন নি